This is the man. Ano yung sa imong mama? Okay. Another one is the Nani ah. Isang tabi. Welcome. Ito kay bata ka uban diri guys. Hi. Hi. Namaligya siya upuan kani oh. 50 pesos daw. Paluit sa bata maligya na. Sumaya kung himo nga. Smoothie. Next is this one. My coffee. Amin? Sa'yo chinilas. Wala ba rin? Kulang ang boy. Hila man ni? 50? Kuang ni. Yung baligya oh. 50 pesos. Lami ni? Sure? Isa nagsugo ni mo? Mamanay mo? Bili ako. Dalawa. 50 man isa. Sure? Pero isa lang akong kwaon. Imuha na ng 50. Welcome. Pagkag isa guys. Pag-iog na lang ko din. Pag ayaw na naman, pag mahuman ka nag-inom, imo nang i-apil og labay ha. Thank you, baby. Parang atong coffee. There's no taste to it. Okay, there's more. There's a pizza. Then why did you give me this one first? And also this one, Give me that salad. one. And there's more. Okay, these two. You don't like this? Bulgogi? No. Dalawa na nato akong coffee o choco. Ano? Coffee din eh. What the hell? What kind of packaging?